करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सबु अपा भाई मानू मोर नमस्कार। जिते बड़े आम जो राउरकेला अच्छी राउरकेला रे श्री अरविंदर गोटे अनुष्ठान गढ़ी उठिबा पई एठू किछि जण भाई जाइथिले पंडिचेरी मां को सहित देखा करिबा पई। सेते बेले जने भाई से आउ सशरीर रे नाहंती जो माने सेते बेले जाइथिले जो थरे से कहूथिले जे मां को पाखरे छिड़ा हे कि जेते बेले आमे गोटे स्कूल करिबु एमती सब प्रार्थना कले सेते बेले मां कुआड़े बहुत गंभीर शब्द रे कहिले जे हु नो श्री अरविंद। तो इमाने टिके पूरा घबरेई गले। तापरे से माने कहिले जे आमे जानिबा को चेष्टा करूछु एमती कही कि रहिले। तापरे मां गोटे मेसेज देले रीड श्री अरविंदो एंड फॉलो हिज डिसिप्लिन। एवं जो श्री अरविंदो राउरकेला स्कूल कही कि राउरकेला रे जो हेछि मां निज हाथ रे स्कूल रो नाटी लिखि छंती। मांकर हाथ लिखित से नाटी से पिठी तले स्कूल रो नामकरण टी निजे स्वयं करथिले। कहिबार तात्पर्य होछि जे श्री अरविंदर जो रचनावली गुड़िक रही से रचनावली गुड़ी को जेते बेले आमे पढ़ू आमर चेतनाटी ऑटोमेटिक गोटे उच्चतर अवस्था को उठिबा को आरंभ करे। से लेखा गुड़ी को खाली लेखा नुहे से लेखा गुड़ी को होछि गोटे गोटे मंत्र। एवं जदि जने सबुदिन से स्वाध्यायटी करूछि से बही गुड़ी को अध्ययन करूछि ताहेले चेतनाटी किभଳି रहिबो आमे स्वयं से कथाटी को अनुभव करि पारिबा। बेले बेले कौन हुए विभिन्न कर्म व्यस्ततार बाहाना कहिबा आमे सेटा समस्तंग सांगरे होछि। मो निज अनुभूति रु मु कहूछि जे आज मन होनी काली कौन गोटे काम पड़ी जाइछि मु आ पढ़िबिनी आज समय मिलुनी काली की पढ़िबी एमती आमे कहि कि बहुत दिन टाळी दो। किंतु जो दिन अध्ययनटी आमे करि पारू आ जो दिन गुडा को करूना ता भितरे गोटे बहुत तफात रही। जेते बेले आमे स्वयं को बही गुडी को पढ़ी कि गोटे दिनटी को बिताऊ से दिनटी जेमती आमर कटे बा जो भली चिंता जो भली चेतना रे आमे रहू जदि आमे अध्ययन न करू ताहेले आमे सेई भली चेतना रे से दिनटी बितेई पारिबानी। जदि प्रत्येक दिनर आपण अनुभूति को लक्ष्य कर ऑटोमेटिक गोटे संपर्कटे भगवान सहित जोड़ी हो जाए मां तो जोड़ी हो जाए जेते बेले आमे तांको ग्रंथ एवं या भितरे एते रहस्य रही जे जने जेते बेले ता भीतर को प्रवेश करे से अनुभव करे जे प्रकृति रे गोटे साधारण या पश्चात रे गोटे विराट शक्ति कार्य करूछि। आमे जेते बेले स्वाध्याय ठारू दूरे जाऊ आम भीतर को आसुरिक शक्ति गुड़िक रही जो कामना वासना राग ईर्षा हिंसा द्वेष से गुड़ाक सक्रिय हो जिवे सांगे सांग सक्रिय हो जिवे। आमे एई सिंथेसिस टी को पढ़िबा को आरंभ करछे गत थर भी मु गाइड टू इंटीग्रल योगा जो पूर्ण योग से पूर्ण योग को केमती आमे करिबा तार गोटे प्रैक्टिकल गाइड बड़ी ये हमको काम करिबो। एई सिंथेसिस ऑफ योगर
आउ किछि अध्याय परे जेतेबेले द योग ऑफ डिवाइन वर्क्स कथाटी लिखुछंती सेइथिरे चारोटी साधन विषय रे श्रीअरविंद कहिछंती जो साधन को नेकी बा जो जहाँ को भित्ति करिकि आमे आगो को बढ़िबा सेई साधन गुड़िक भितरे प्रथमटा को से कहउछंती जो शास्त्र चारि प्रकार कथा कहिछंती गोटे होची शास्त्र उत्साह गुरु एवं काल तेणु प्रथमटा होची शास्त्र एवं सेई शास्त्र टी को अध्ययन करबा को ही पड़िबो जेमिति जणे व्यक्ति चाहिबो जे मु इलेक्ट्रिक काम करिबी जो घर मानक आमर इलेक्ट्रिक मानकर अछि एवं दिने हठात बाहरी जीव इलेक्ट्रिक काम करबा पाए किंतु तार अध्ययन नाही किछि नाही से इलेक्ट्रिसिटी कोन ता विषय किछि जानने से ताले तार अवस्थाटी कोन हबो अत्यंत भयंकर हबो तेणु जदि गोटे साधारण कामटे करबा आमको गोटे पढ़िबा को पड़ुछि तापर आमे से कर्मटी को करि पारुछि गोटे साइड एवं आमे स्थिर करिछे आम जीवन रे भाबिछे गोटे एते बड़ विराट जोगपथ भीतर को प्रवेश करिबा एवं सेथि पई कोन ज्ञानर आवश्यकता पड़िबनी से जोगपथ कोन से जोगपथ किपरि से केमिति प्रवेश करिबा शास्त्र ही हमको से कथाटी को शिखेइबो शास्त्र ही हमको से ज्ञानटी को प्रदान करिबो तेणु गोटिए संकल्प नबा जे आम अध्ययनटी आमर स्वाध्यायटी केबे बंद न आमे प्रत्येक दिन निश्चित भाव अध्ययनटी को आमर जारी रखिबा शास्त्र पढ़िबाटी को जारी रखिबा संकल्प नबा जे एई वर्ष मु अंतत एई बहिटी को पढ़िबी आर वर्ष आउ गोटे बहिटी को पढ़िबी एवं देखंतु जदि आमे वर्ष को गोटे बही भी पढ़िबा गोटे बहिटी को जदि आरंभ रु शेष जाए पढ़िबा ताहेले श्री अरविंदंकर एबे 36 की 37 टा वॉल्यूम बाहर लानी मोटा मोटा पुणी पतला बही भी नाही तेणु आमको 36-37 वर्ष एमिति लागि जीवो जदि आमे वर्ष को गोटे गोटे पढ़िबा किंतु आरंभ कले आगो को बढ़ी जीवा बहुत समय रे आमे स्टार्ट करूना आरंभ करूना सेटा ही असुविधा हुए किंतु आरंभ कले आमे आगो को बढ़ी पारिबा पुणी मांकर अनेक रचनावली रहिछि एवं ताकू रिलेट करिकि हमको अन्य जिनस टिके पढ़िबा को पड़े अन्य जो साधक माने लिखिछंती तार भाष्यटी को पढ़िबा को पड़े तेणु एटा गोटे यात्रा जोटा कि आरंभ हबो एवं ताहा चालिबो जन्म जन्मांतर देइकि तेणु एटा गोटे जन्मर कथा नुहे गोटे वर्षर कथा नुहे ए जिनसटी चालिबो ए रूपांतरटी चालिबो ए पूर्ण जगती चालिबो एवं आमको से पथरे जीवा को हेले शास्त्र ही आमको से रास्ता देखै पारिबो तेणु सेमिति गोटे महान ग्रंथ को आमे श्री अरविंदंकु श्रीअरविंदंक ग्रंथ को पढ़िबा को आरंभ करिछे ग्रंथटी जेते बेले आमे पढ़ू तार जो गभीरताटी को अनुभव करू गत थर आमे प्रथम जो पैराग्राफ एवं द्वितीय पैराग्राफ रो प्रथम किछि अंशटी को पढ़ी थिले जोथिरे श्री अरविंद कहउछंती जे योग माने कोन योगर अर्थटी कोन तेणु योगर अर्थटी को से कहउछंती जे गोटे मेथोडाइज्ड एफर्ट गोटे विधिबद्ध प्रयास हमको करिया को पड़िबो एवं काहा को नै कि करिबा आम भितरे ही शक्ति रहिछि जेमिति गोटे बुढ़ियाणी सी निजर घर टी को तैयारी करिबा पई से बाहरु किछि भी जिंस आनेनी से जो बुढ़ियाणी रो जाल आमे देखु छे जो जाल टी को से बुणे एवं सेठी से रुहे से जाल टी को बाहरु पक्षी मान को भरिया किछि मटेरियल आनी के जाल टी तैयारी करेनी से निजे बाहर करे निज भितरु एवं से जालटी को बुणी बुणी गोटे सुंदर गोटे
ମଶାରୀ ଭଳି ସେ ତିଆରି କରିଦିଏ ଏବଂ ସେଇଠି ଜଗିକି ଥାଏ ଯୋଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆସିକି ପଡିଲେ ତାକୁ ସେ ଖାଇକି ତାର ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତା ଘରଟି ବନେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯୋଗ କରିବାର। ଆମକୁ ଯୋଗ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମ ନିଜେ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା କି ନ ଲଗେଇବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଚିନ୍ତାର ପରିସରଟି କିଭଳି ହବ, ଚିନ୍ତାର ସବଜେକ୍ଟଟି କଣ ହବ, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିଏ ସବୁବେଳେ ତାର କାମନା ବାସନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ପୃଥିବୀ କଥା ଭାବୁଛି, କିଏ ଜଗତର ଭାବୁଛି, କିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିଏ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଟି କୋଉ ବାଟରେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ବି ଅଛି, ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି। ଆମ ଇମୋସନ୍ସ ଟିକୁ ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ। ଆମ ନିଜର ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚେତନାଟିକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପରଫେକ୍ସନ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ଯୋଗ ସେଇଆ କରେ। ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ନ କରିବା କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି ସେ ତ ଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ କହୁଛି ବି, ଯେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୋର ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ବିନା ଯୋଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯାହାଠୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଭିତରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଏଠି ସେ ଯୋଗିନୀ ଅଟେ, ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଯୋଗିନୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଛୁ ମାନେ ଆମର ଜୀବନଟା ବି ଯୋଗ ଅଟେ। ଏବଂ ସେଟା କେମିତି ଅଟେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକା ଥାଏ, ସେ ନିଜର ଖୁସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ବଡ ହେଇଯାଏ, 30-35 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଣିକି ଦେଇଦିଏ। ଏବେ ସେ ପରିବାରର କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା ଖାଲି ସେ ନିଜର ଖାଇବା, ନିଜର ପିନ୍ଧିବା, ନିଜେ ଭଲ ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାପାଟେ ମାଟେ ତା ପୁଅଟି ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ତା ପୁଅଟି ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯୋଉ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପୁଅ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଘୋଡା ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବସିକି ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ସେ ଚାଲେ। ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ପ୍ରକୃତି ମାରିଦିଏ। କୋଉ ବାଟରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ତା ଧାରାରେ ସେ କରୁଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଛୁ, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଧକ୍କା ଖାଉଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ଆମେ ସଂସାର ସହିତ ଆସକ୍ତ ହଉଛୁ, ସେଇ ସଂସାର ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦଉଛି। ଯୋଉ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରିୟଜନ, ସେଇ ପରିବାର, ସେଇ ଘରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମର ଭାବାବେଗଟି ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ,
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଋଷି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋଠୁ ସବୁ ନେଇଯିବ, ମତେ ମାରିଦିଅ, ଯାହା ବି ହବ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏ କଥା କରୁଛ? ଜଣେ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଚୋରି କରୁଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚେତନାଟା ତ ପୁରା ନିମ୍ନକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଇ ଲୋକକୁ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କରୁଛୁ, ସେ କହିବ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବି ସେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରି ଡକାୟତି କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ସବୁ କିଛି ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯାହା ପାପ ୟା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ପରିବାର ଲୋକ ବି ତାର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, ଯଦି ଏଟା ପାପ ହବ ହେବେ, କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଯା ପଚାରିକି ଆସ ଆଉ କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଗଲେ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ପାପ ହେଲେ ତୁମେ ବି ତ ଭାଗିଦାର ହବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଗିଦାର ହେବି, ତୁମର କାମ ହଉଛି ତୁମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ କଣ କରିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାସ୍ତା, ସଠିକ ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ନାନା ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ, ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ତାର ଯାତ୍ରାଟି ବଢେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କଣ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ପାଠଚକ୍ର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ କହିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକିରି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମନଟିକୁ ଇନଫ୍ୟୁଜ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କରିଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁ ଜଣା ସେ କରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ not a teaching, not even a revelation, it is a direct, it is a decisive action direct from the Supreme. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଡିସିସିଭ ଆକ୍ସନ, ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ଭଗବାନ ଏଟା କରିବେ, ଆମେ ଚାହୁଁ କି ନ ଚାହୁଁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଅତି ମାନବତ୍ୱଟିକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେମିତି ମନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମଣିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏ ଯୋଗ, କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଯୋଗକୁ ବାଛି ନେଉଛୁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଲାଇଫ when you look behind its appearances is a vast yoga of nature। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୋଗ, ଏ ଭାଷ୍ଟ yoga of nature। ପ୍ରକୃତି ସେ ଯୋଗଟିକୁ କରୁଛି। who attempts in the conscious and the subconscious to realize her perfection in an ever increasing expression of her yet unrealized potentialities। जो संभावना गुड़िक प्रकृति भितर लुचिकी रही, से संभावना गुड़िक से प्रकाश करने ପାଇଁ से सबु बेले चेष्टा करी करी चली। इन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस से सचेतन भाव रे करूची, अवचेतन भाव रे करूची, आम भितरे से कार्यटी को करूची, आम जानी भी पारुनु से करूची, से परिपूर्णता की उपलब्धि करबा पई एवं टू यूनाइट हरसेल्फ विथ हर ओन डिवाइन रियलिटी। एवं जो दिव्यत्व पाखर से प्रकृति तैयारी हेची, से दिव्यत्व को से लाभ करिबा पई, ता सहित एक ही जीवा पई, प्रकृति एवं पुरुषर जो एकीभूत हवा पई से तार चेष्टाटी करि चल। इन मैन हार थिंकर see for the first time upon this earth devices conscious। एठी उत्तर दियत जे काहीकि मनीष पाठचक्र करिवो, काहीकि मनीष जोग करिवो, काहीकि आमे निजे चिंता करिवा, निजे ध्यान करिवा, निजे एकाग्र हवा। जदि प्रकृति गोटे साधारण गोटे जीवटू, गोटे सियानो बैक्टेरिया टू आरंभ करिकि जदि आज मनीष पर्यंत पहुंचै दी, माने आश्चर्य हवा। आमे जो जो भाइरस, आमे आजिकली भाइरस कथा बहुत आलोचना हुए, से भाइरस टा कोन? इट इज नॉट ए लिविंग, इट इज नॉट ए नॉन लिविंग। ताकू आमे जीवंत भी कहि परिबानी, मृत भी कहि परिबानी,
कहीं से जिते गोटे शरीर भितर को प्रवेश कर होस्ट पाई जाऊँ से जीवित हो जाऊँ जिते होस्ट बाहर अच्छी से निर्जीव होगी अच्छी केमिति से गोटे होस्ट आ गोटे होस्ट को ट्रांसफर हो जाऊँ तेणु प्रकृति जदि एते काम करि पारि गोटे भाइरस ता भितर किछि नै केवल गोटे डीएनए रो खंडे आउ ता ऊपर गोटे प्रोटीन कोट अछि एवं डीएनए रो खंडे अछि आ किछि नै आखि रे भी देखा जाउनी ता पूर्व अवस्था भी गोटे अछि ता पूर्व अवस्था होछि भिरॉइड्स कहंती तार प्रोटीन भी नाही सॉरी प्रियंस माने तार केवल प्रोटीन अछि डीएनए भी नाही एवं भिरॉइड्स अछंती जो मानकर प्रोटीन भी नाही खाली डीएनए की आरएनए खंडे अछि एवं सेठु तो सृष्टि सेठु तो आम सेई सेल भितर से डीएनए आरएनए अछंती कहि कि आम भितर सब काम तेणु से गोटाए सेल जोटा कि सेल भी नथिला दिने ता भितरु जदि आज मनीष पाखक पहुंची जाइछि एवं मनीष भली गोटे माने कॉम्प्लेक्स मेसिन को से तैयारी कर गोटे भेरी कॉम्प्लेक्स मेसिन आम शरीरटा एते कॉम्प्लेक्स जे कहिबा को नाही तार काम केमिति होउछि ए जो आमे पेटटा को देखुछु एति छोटी आकार ताकू इंटेस्टाइन को खोली देले 6 मीटर लंबा 6 मीटर भाभी पारुथबा केते लंबा आम इंटेस्टाइन टा खाली ता भितरे सेट करिके से रखिछि ता भितर फिर लिवर रखिछि किडनी को रखिछि हमर गॉल ब्लैडर अछि सब जिंस ता भितरे करिके रखिछि तेणु एते कॉम्प्लेक्स मेसिन को से तैयारी करछि एवं बहुत ऑर्गन्स को जोड़ीछि परस्पर संगरे कथा कहिबाटा पूरा सबुठार गोटे आश्चर्यकर जिंस आमे जो कथा कहि पारुछे यदि आमे प्रकृतिर मनीष को छाड़ी कि अन्य समस्त जीवजंतु मानन को देखिबा से माने गोटिए गोटिए प्रकार शब्द माने बाहर करि पारंती जेमति गोटे कुकुरटे भू भू करूछि जे से 100 वर्ष हलानी भू भू खाली करू गोटे बिलेइटे म्याऊ म्याऊ करूछि जे से जन्म से खाली म्याऊ म्याऊ करूछि ताकू से बिलेइटे केबे कुकुर भलिया भुकिबो कि गोटे कुकुरटे बिलेई भलिया करि परिबो कि गोटे काउटे कोइली भलिया करि परिबो कि गोटे कोइलीटे काउ भलिया करि परिबो किंतु मनुष्य जहा चाहिबो ताहा करिबो सात सुर देइछि ता कंठ भितरे प्रकृति आमे चाहिले मियाऊ भी कहि दउछु आमे चाहिले बाघ भलिया भी कहि दउछु आमे चाहिले गाई भलिया भी माने केवल हाड़ गुड़ी को एमिति से जोड़ीछि ता भितरे जेतेबेले वायु बाहरुछि से विभिन्न प्रकार शब्द करिकि बाहरुछि तेणु आमे एते सुंदर गीत गाई पारुछे रागी गले गोटे प्रकार शब्द बाहरुछि दुखरे थिले गोटे प्रकार शब्द बाहरुछि चाहिले आमे अन्य मानन को मिमिक्री करि पारुछे पशु पक्षी मानन को तेणु खाली कंठटी केमती बना हिछि चिंता करिकि देखिबा तेणु एठी कहिले सुंदर कहिले इन मेन मनीष भितरे हार थिंकर माने एटा आमे होछु प्रकृतिर गोटे चिंताशील जीव जे चिंता करि पारुछि गोटे गाईटे आराम से सोईछि रास्ता उपरे टिके भी ता भितरे आसुनी जे गोटे गाड़ीटे आसुछि मो गोड़ उपरे चढ़ी जीवो मो गोड़ भांगी जीवो कि मो देह उपरे चढ़ी जीवो मोर कौन हबो एई भावनाटी तार आसुनी किंतु मनीष कोन कहबा आमे तोते 5 लाख टका दउछि तू रास्ता रे सो कहले सोई परिबो ताकू एइटा भी कहा जिवो जे केही तोते चढ़ेइबेनी तू सोई पड़ केबे भी सोई पारिबनी काहे कि ता चिंता अछि तेणु मनीष होची से चिंताशील जीव हार थिंकर प्रथम कोई प्रकृति मनीष को मनटे देइछि ता पूर्वरु एते डेवलप्ड मन काहा को दिया हेनी सी फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉन दिस अर्थ डिवाइसेस सेल्फ कॉन्शियस मीन्स प्रथम करी एई पृथ्वी रे गोटे आत्म सचेतन जीवटे तैयारी हेछि willed arrangements of activity by which this great purpose may be more swiftly and potently attained ये जो विराट संभावना जो दिव्यंक सांगरे प्रकृति एक हबो तांको उपलब्धि करिवो सेति पई से एमिति गुडे जंत्रटे बनेई हजार हजार वर्ष धरी की कोटी कोटी वर्ष धरी की से चेष्टा करी 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 लास्ट को सफल हेई कि मनीषटे बनेई दे एवं सेति पई हमर भागवत भी कहूची मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान
ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କି ଦେଖିକି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବନେଇ ବନେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫର୍ମ, ଏମିତି ରୂପ ଯାହାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂରଚନା ଦେଇକି ମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିକି ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କଟେ ଦେଇକି ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ କରିପାରିଲେ କହିକି ପ୍ରକୃତି ତାର ଖୁସି ହଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ତାଠୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଡ୍ରେସ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଦିନେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଚାକିରି କରେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ତ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ଆମକୁ ପଇସା ଦବ, ଆମ କଥା ବୁଝିବ, ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନବ, ସବୁ କଥା ଦେଖିବ। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ତାର ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷଟେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସଚେତନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମା ଏବେ ଚାହୁଁଛ କରୁଛି, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରଟିକୁ, ଆମର ଜୀବନଟିକୁ କିଭଳି କର୍ମରେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ। ସେଇ ସେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ଜଣେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଳି କେବଳ ଯେମିତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ପଶୁଭିଃ ନରାଣାମ ଧର୍ମ ହିତେଶାମ୍ ଅଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେନ ହୀନା ପଶୁଭିଃ ସମାନ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଏବଂ ମୈଥୁନ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଏବଂ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିବା, ଏଇ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ ପୁରା ସମାନ ଅଛି। ଧର୍ମ ହିତେଶାମ୍ ଅଧିକ ବିଶେଷା, ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଧିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ ହୀନା ପଶୁଭିଃ ସମାନ, ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆସୁନି ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ କହିକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମ ଶରୀରଟି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଶୁର ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଆମର ସାଇନ୍ସ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ମୋ ହିସାବରେ, ଯେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ଏନିମଲିଆ କରିଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ପଶୁକୁ ବି ରଖିଛି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ବି ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକି? ମଣିଷର ବହୁତ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପଶୁ ସମାଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ ଏନିମଲିଆ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସେମିତି କି? ଆମେ କଣ ଖାଲି ଏଠି ସେଇ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେବଳ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଏବଂ ଭୟ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁ କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ଦିନେ ବର୍ବର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଟିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଟିଏ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଆଜି କେତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଜୀବନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏବଂ ପିଲାଟି ଯଦି ପଢୁନି, ତା ବାପା ମା ଯେମିତି ହେଲେ ପଢେଇବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ପଠଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଯଦି ଖୁସିରେ ପଢନ୍ତା ତାହେଲେ ମା ବାପା ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତେ, ପିଲାଟି ବି ଖୁସିରେ ପଢନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଠେଲୁଛି ଯେ ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆଗକୁ, ତତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁରାପୁରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, କାହିଁକି? ଆମେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଗତିରେ ଆମେ ବାଧା ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, yoga as Swami Vivekananda has said may be regarded as a means of compressing one's evolution into a single life or a few years or even a few months of bodily existence। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଯୋଗ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି
स्वामी विवेकानंद जेमती जोगर परिभाषा देइछन्ति कोन देइछन्ति सिए जे से कहिले मे बी रिगार्डेड एज ए मीन्स ऑफ कंप्रेसिंग वन्स इवोल्यूशन आमर जो विवर्तन माने आमे जो 80 वर्ष 90 वर्ष बा 100 वर्ष बंचिबा समस्त दीर्घायु हंतु अंतत 100 वर्ष आमे आमर उपनिषद प्रार्थना करछि उपनिषद रे जे समस्ते 100 वर्ष बंचंतु कहिकी से प्रार्थना करिबा तेणु ए जो आमर 100 वर्ष भितरे जो विवर्तनटी हबो से विवर्तन बा जो विवर्तनटी गोटे कंप्लीट चेंज जागु कहा जाए सेटा को आमे विवर्तन कहिकी कहिबा जोटा पूरा पूरी गोटे चेंजेस हुए भितरे आ नॉर्मल चेंज ता आज आपण शांत होइछन्ती काली फेर रागी जिबे एटा चेंज नुह कंप्लीट जोटा हबो विवर्तनटी पूरा पूरी ऊर्ध्व को उठी जिबा जेमती गोटे साबाळुआ भितर गोटे प्रजापति हेई जाए एवं प्रजापति आउ थरे साबाळुआ हेई परिबनी सेमती टाइप रो तो से जो वन्स इवोल्यूशन रही जड़े ताकू कंप्रेस कर दब कहा माध्यम रे जोगर प्रक्रिया माध्यम रे इनटू ए सिंगल लाइफ माने जो धरंतु बहुत जन्म भितरे जो विवर्तनटी आमर हेई थांता से विवर्तनटी को जड़े जोग करिकि गोटे जीवन भितरे कर दब जोग रो एते शक्ति रही कहीं सी एबे कंटेम्पलेशन करूची मेडिटेशन करूची कंसंट्रेशन करूची थॉट प्रोसेस को लगाउची तार कर्म को सियाड़ को डायरेक्ट करूची तेणु जो परिवर्तनटा जो विवर्तनटा ताको केते जन्म लागि जाई थांता से गोटे जन्म भितरे भी कर दे पारिबो जदि से आहुरी तीव्र भाव रे जोग करिवो और ए फ्यू इयर्स किछि वर्ष लागिवो ताको धरंतु आमे जोग पथ को आसी न थांते हेले हुए तो आमे जीवन सारा क्रोध आम भितर था किंतु जदि आमे जोग पथ को आसीबा एवं चेष्टा करिबा ताहेले क्रोधटी को आमे हुए तो किछि वर्ष भितरे आम भितर बाहर कर देई परिबा किछि वर्ष भितरे आमे नीरव अवस्था को लाभ करि परिबा किछि वर्ष भितरे आम मनटी को शांत कर देई परिबा किछि वर्ष भितरे आम भितर अहंकार टी चली जाई परिबो ईर्ष्या टी चली जाई परिबो एवं यदि आहुरी तीव्र भाव रे आमे चेष्टा करू और इवन ए फ्यू मंथ्स ऑफ बॉडीली एक्जिस्टेंस किछि मास भितरे जन्म जन्मर कार्यटी को करि दिए तेणु जोग इज ए कंप्रेशन जोगटा होउची गोटे कंप्रेस करिवो इवोल्यूशन को किंतु या भाबिबानी जे आमे जोगना नकले हमर हबनी हब निश्चय किंतु जो कार्यटी आमे पड़ी उठी करी बारंबार जन्म ग्रहण करी मृत्यु भितरे जाई करी ता भितरे आमे जो करि थांती एते परिवर्तन पई एते कष्ट करि थांते सेटा गोटे जन्म भितरे किछि वर्ष भितरे एवं जदि आमे आहुरी तीव्र भाव रे करिवा किछि मास भितरे भी हेई जिवो कहि कि स्वामी विवेकानंद जोगर परिभाषाटी को दउछन तेणु ए गिवन सिस्टम ऑफ योगा देन कैन बी नो मोर देन ए सिलेक्शन और ए कंप्रेशन तेणु गोटे जोगर जो सिस्टम जो तार पद्धतिटी कोन गोटे कंप्रेशन संकीर्ण कर दवा इनटू ए नेरोअर बट मोर एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी गोटे क्षुद्र किंतु अत्यधिक शक्तिशाली गोटे रूप भीतर को से नहीं आसीबो into a more energetic form of intensity of the general methods which are already being used loosely largely in a leisurely movement with a profuser apparent waste of material and energy but with a more complete combination by the great mother in our vast upward labor जो दिव्य जननी जो विराट जो माँ रही ग्रेट मदर से जो चेष्टा करुछंती भास्ट अपवर्ड लेबर माने प्रकृतिर चेष्टा निश्चित भाव रे मानिबा को पड़िबो केते धैर्य से प्रकृति भितरे रही एवं केमिति से केते हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष धरिकरी से तार कार्यटी को करि चल किंतु ता द्वारा कोन होउची बहुत जो जिनसटी लूजली लार्जली इन ए लीजियरली मूवमेंट विथ ए प्रोफ्यूज अपैरेंट वेस्ट ऑफ मटेरियल बहुत तार मटेरियल नष्ट होउची बहुत समय लागुची बहुत धीरे धीरे से कार्यटी हेई पारुची तेणु सेटा अत्यंत बेगरे से कार्यटी संपन्न हेई पारिबो जेमति गोटे समय थिला जेतेबेले प्रथम इंटरनेट आसिला सेतेबेले गोटे जिनसटी खोलिबा पई ताको 2 मिनिट से बुलुथिला से तापरे परे
इभोल्यूशन है कि आम 2G आसिले 3G आसिले 4G आसिले 5G आसिले 6G से जिनस मारिदेला मैंने सांगे सांगे बाहरी जाओ तेणु जिते मोर एनर्जेटिक फॉर्म प्रकृति भितर आसीपर जदि जड़े से जोगर पद्धति को ग्रहण करे नहेले एमती धीरे धीरे पड़ी उठिक दुख कष्ट भितर देकरी आमको से नब ही नब आग को किंतु जदि आम जोगर पद्धति को ग्रहण करूँ ताहेले से कार्यटी त्वरान्वित हब से कार्यटी जल्दी हो पार आज जनक सांगे कथा है बेले कहूली कि गोटे समय थिला जड़े चाकरी करथिले पैसा थिला सबु किछि थिला किंतु साधन नथिला गोटे जगह आ गोटे जगह को जीवा पाई रास्ता नथिला भलो आपन पैसा थिले कोन हबो रास्ता नहीं से भलिया गाड़ी आसीनी जदि भी को गोटे बस चलथिबो जे से को माने धीरे धीरे से बस जीवो एइथु भुवनेश्वर जीवा पाई केते समय लागि जीवो लोक रास्ता रे खाइबे पीबे तांकर शौच हेबे सेमती करी करी दिन दिन लागि जाउथला किंतु वर्तमान आम किसी घंटा भितर पहुंची जाई पारू तेणु तीव्रता आसीबो जेतेबेले आमे आम भितरे रहितिबा साधन गुडी को व्यवहार करिबा योग भितरे तीव्रता आसीबो किंतु जदि न करिबा ताले स्लो प्रोसेस से चलिबो इन दिस व्यू ऑफ योगा दैट वन कैन अलोन फॉर्म द बेसिस ऑफ ए साउंड एंड रेशनल सिंथेसिस ऑफ योगिक मेथड एवं जेतेबेले आमे से भितर को पसिया को चेष्टा करिबा ताहेले गोटे सिंथेसिस जोगर गोटे समन्वय आसीबो फॉर देन योगा सीजेस टू अपियर समथिंग मिस्टिक एंड एबनॉर्मल आम बहुत जनकर धारणा अछि जे योगटा होची गोटे एबनॉर्मल जिंस माने आमर जीवन सहित तार संपर्क ना एबे आमे मास्टरनग पाखकु आसिलेनी बहुत दिन धरि कि आमे ग्रहण करिनेले किंतु बाहर एबे भी लोकंकर धारणा रही जे योगटा गोटे अलगा जिनस जीवनटा गोटे अलगा जिनिस एवं योग माने आमको फटकरी देखा जीव गेरुआ वस्त्र कि नहले से तांत्रिक माने तंत्र करूछंती कि निया जळी कि धुआ करूछि से लोकटी मुंडमाळ पिंधिछि कि हाड़ पिंधिछि माने एमती नाना प्रकार जिनस आमको देखा जीव योगी कहिले कि से जट तार बढ़ी जाइछि पूरा गोड़ जाय लंबी छी से वस्त्र परिधान करूनी एमती नाना प्रकार जिनस आम भीतर को आसीबो तेणु योग माने आमे भाबु जे इट इज मिस्टिक इट इज एबनॉर्मल किंतु जदि आमे जीवनटा को ही योग कहिके जदि ग्रहण करनबा आमे जहाँ कर्म करूछु ताहा भी से योग भीतर आसुची कहिले आमको आ देखा जीवनी जे योग इज नॉट ए मिस्टिक एंड एबनॉर्मल which has no relation to the ordinary processes of the world energy or the purpose she keeps in view in her two great movements of subjective and objective self fulfillment आमे परवर्ती समय रे आउ टिके ता भितर को पसिबा जे प्रकृति जो कर्मटी को करूछि ता भितर सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट रही गोटे विषयगत एवं आशयगत कहि कि ताको ओडिया रे ट्रांसलेट करा हिछि तेनु जेतेबेले आमे एई भली भाबरे जोगटी को बुझिबा सेतेबेले जोगटी आमको आउ गोटे मिस्टिक बा एबनॉर्मल जोटा कि अस्वाभाविक बोली बोध हबनी गोटे रहस्य कहि कि बोध हबनी एवं बोध हब जे ए जोगटी आमर प्रकृतिर जो वर्ल्ड एनर्जी रही जो विश्व शक्ति सहित विश्व शक्तिर प्रक्रिया सहित ए जोगटी संपर्कित हेकी रही एवं ए जोगटी विश्व प्रक्रिया को नहीं की चली तेणु आम जीवनटी जोगठू अलगा केबे भी नुहे आमे कहू बा न कहू आमे सचेतन भावरे हो कि अवचेतन भावरे हो आमे से प्रोसेस भितरे अच्छे समग्र पृथ्वी से प्रोसेस भितरे अच्छी सबु मनीष से प्रोसेस भितरे अच्छा एतिकी कहिकी आजिर आलोचना टी को मांग पाखरे निवेदन करुछि अनेक धन्यवाद नमस्कार।